Hello, welcome to PK Tutorials. Today our topic is about baby items. आज हम पढ़ेंगे बच्चों की अशिया के बारे में. Let's start. Anxiety, बेचैनी यानी ऐसा गैर यकीनी एहसास या परेशानी. Asleep, सोया हुआ यानी होश में ना होने की हालत. बेबी, बच्चा यानी एक छोटा सा इंसान. टॉयज, खिलौने यानी वो चीज़ें जिनसे बच्चा खेलता है. बेबी बाथ टब, बच्चे का नहाने वाला टब यानी बच्चे को साफ करने के लिए पानी रखने के लिए एक छोटा सा टब. बेबी बेडिंग, बच्चे वाला बिस्तर यानी ऐसा महफूज बिस्तर जहां बच्चा सोता है. बेबी फूड, बच्चे की खुराक यानी वो खास खाना जो बच्चे के खाने के लिए पेस्ट होता है. बेबी लोशन, बच्चे का लोशन यानी ऐसा माया जो बच्चे की जल्द को नम रखने के लिए इस पर डाला जाता है. बेबी प्लेमेट, बच्चे के खेलने की चटाई. बेबी पाउडर, बच्चे का पाउडर यानी ऐसा बारीक खुश्क मादा जो बच्चे की जिल्द को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बेबी शैम्पू, बच्चे की शैम्पू. बेबी वाइप्स, बच्चे की मसाह यानी गीले टिश्यूज़ जो बच्चों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. बासनेट, बासनेट. बेडरूम, बेडरूम यानी सोने के लिए एक अलग कमरा. बिब, बब यानी जो बच्चों के गले में बांधा जाता है ताकि वो खाते वक्त वो गंदा ना हो जाए. इसके कपड़े गंदे ना हो जाए इसलिए बच्चे के गले में बांधते हैं. बर्थ सर्टिफिकेट, पैदाइश का सनद यानी बच्चे की पैदाइश का सरकारी रिकॉर्ड. ब्लॉक्स, ब्लॉक्स यानी ठोस मुरब्बा या मुस्ततिल शक्लें जिनसे बच्चे खेलते हैं. बूस्टर सीट, गाड़ी की सीट यानी ऐसी चीज़ जिसे दूसरी कुर्सी या कार में रखा जा सकता है ताकि एक छोटा बच्चा ऊंचा बैठ सके. बाउंस, उछालना यानी ऊपर और नीचे जिस्म की हरकत. बाउल, प्याला. बर्प क्लॉथ, डकार कपड़ा यानी डकार लेते वक्त मुंह पर रखने वाला कपड़ा या बच्चे की मुंह से दूध को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है. केक, केक. चेंज, तब्दील करना यानी बच्चे से गंदी निपी हटाए और साफ डाले. कंफर्ट, आराम यानी तसल्ली देना. क्रेडल, झूला यानी ऐसा महफूज बिस्तर जहां एक छोटा बच्चा सोता है. क्रिब, पालना या पिंगोड़ा यानी ऐसा महफूज बिस्तर जहां बच्चा सोता है. क्राई, रोना. कडल, लपटना यानी एक किस्म की देखभाल करने वाले तरीके से उठाना और पकड़ना. डायपर, डायपर यानी बच्चे की पखाना और पेशाब को कंट्रोल करने के लिए पहनने वाला यानी इसके कपड़े ख़राब ना हो जाए.
ڈگ کودنا یعنی جگہ یا سوراخ بنانے کا عمل. ڈسٹریس تکلیف یعنی رونے سے ظاہر ہونے والا ناخوشگوار جذبہ. ڈول گڑیا یعنی انسانی شخصیت کا ایک چھوٹا سا ماڈل، عام طور پر کسی بچے یا لڑکی میں سے ایک. یہ بچوں کے کھلونے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ڈولز ہاؤس گڑیا کا گھر. بیبی پیسیفائر بچے کی چوسنی یعنی ایسا آلہ جسے بچہ چوستا اور کاٹتا ہے تاکہ ان کو سکون ملے. فیڈنگ بوٹل بچے کو دودھ پلانے کی بوتل یعنی وہ بوتل جس سے بچہ دودھ پیتا ہے. فرسٹ ایڈ کٹ ابتدائی طبی مدد کا باکس. فارمولا ملک فارمولا دودھ یعنی ایک مصنوعی دودھ جو ماں کے دودھ کا متبادل ہوتا ہے. گرگل گڑگڑانا یعنی گلے سے خوشی کی آواز آتی ہے. ہیلتھ وزیٹر صحت کا دیکھ بھال کرنے والا یعنی بچے کی نشو و نما کا علم رکھنے والا ایک قابل شخص. ہائی چیئر اونچی کرسی یعنی لمبے ٹانگوں کے ساتھ ایک کرسی اور چھوٹی نشست تاکہ بچہ میز پر کھا سکے. ہاسپٹل ہسپتال یعنی ایسی عمارت جہاں صحت کے امور کے ماہرین مریضوں کو مشورہ اور علاج کر سکتے ہیں. انفینٹ کار سیٹ بچوں کی گاڑی کی سیٹ. انفینٹ شیرخوار یعنی ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 1 سال سے کم ہو. ملک دودھ یعنی ایک سفید مائع جس میں کیلشیم ہوتا ہے. نیم نام یعنی پیدائش کے وقت ہر فرد کو دیا جانے والا ایک خاص لیبل. نیو بورن نومولود ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کی عمر 1 ماہ سے کم ہے. نوائز شور یعنی ایک ناخوشگوار بلند آواز. نرس یعنی ایک شخص بیمار اور صحت مند لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کا اہل ہے. پیڈیٹریشن ماہر اطفال یعنی ایک انتہائی تجربہ کار ڈاکٹر جو بچوں کے صحت کے مسائل کا علم رکھتا ہو. پارٹی یعنی ایک کنٹینر جسے ایک چھوٹا بچہ بیت الخلاء کے طور پر استعمال کرتا ہے. پرام یا سٹرولر پرام یا گھومنے والا یعنی پہیوں والا آلہ جس میں بچہ اپنی پیٹھ پر لیٹتا ہے اور اسے ادھر ادھر دھکیل دیا جاتا ہے. پزل پہیلی یعنی الجھن محسوس کرنے کا سبب بنتا ہے کیونکہ وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے یا اس کا احساس نہیں کر سکتے. ریٹل کڑکڑانا یعنی بچے کے لیے ایک کھلونا جو ہلانے پر آواز کرتا ہے. روٹین معمول یعنی ایک اعمال کا بار بار نمونہ. سیفٹی پن بکسوا. شوز جوتے یعنی چھوٹے نرم جوتے جو بچہ پہنتا ہے. اسٹفڈ اینیمل بڑے جانور یعنی نرم کھلونے جو جانوروں کی طرح نظر آتے ہیں. سویڈلنگ شیٹ
لپیٹنے والا کپڑا یعنی جس میں بچے کو لپیٹا جاتا ہے۔ ٹیڈی بیئر، ٹیڈی بیئر یعنی بچوں کا کھلونا ہے جو نرم یا پیارے مواد سے بنایا گیا ہے۔ ٹوائے باکس، کھلونے کا ڈبہ یعنی بچوں کے کھلونے کے لیے ایک ڈبہ۔ ٹوائے چیسٹ، کھلونے رکھنے کا صندوقچہ۔ ویک، جاگنا یعنی نیند نہ آنا، اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں سے آگاہ ہونا۔ واٹر پلے، پانی کا کھیل یعنی پانی کے استعمال سے لطف اندوز ہونے کا عمل۔ ویٹ، وزن یعنی یہ جاننے کے لیے کہ کوئی چیز کتنی بھاری ہے۔ Okay, thank you guys for listening. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video. Okay, thank you. Bye bye.